ओम शांति। आज के बाबार 25 জানুয়ারি 2026 मुरली। आज के बाबार अव्यक्त मुरली, मुरली रिवाइज डेट 2/4/2008। आज के बाबार मुरलीर हेडिंग, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन। তাহলে বাবা বলছে এই বছর আমাদের চারটে সাবজেক্টেই অথরিটি সম্পন্ন হতে হবে। লক্ষ্য আর লক্ষণকে সমান বানাও। তা বাবা বলছে এই বছর আমাদের লক্ষ্য আর লক্ষণকে সমান বানাতে হবে। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। তা বাবা বলছে বাবা আজকে তার বিশেষ সন্তুষ্ট মনি বাচ্চাদেরকে দেখছেন। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रहा है। বাবা বলছে বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চার চেহারাতেই সন্তুষ্ট মনির নিশানি দেখা দিচ্ছে। संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है। বাবা বলছে যারা বাবার সন্তুষ্ট মনি আত্মা তারা যেমন নিজেরও প্রিয় তেমনি বাবারও প্রিয়। संतुष्ट और परिवार को भी प्रिय है। আর বাবা বলছে তারা পুরো ব্রাহ্মণ পরিবারেরও প্রিয়। क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। কেন বললো বাবা এই কথা? কারণ বাবা বলছে সন্তুষ্টতা হচ্ছে একটা মহান শক্তি। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती है। বাবা বলছে সন্তুষ্টতা তখনই প্রাপ্ত হয় যখন সন্তুষ্টতা তখনই আমরা হতে পারি, সন্তুষ্ট তখনই হতে পারি যখন আমরা সমস্ত প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হই। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। বাবা বললো যদি আমাদের প্রাপ্তি কম হয় তাহলে সন্তুষ্টতাও কম হবে। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। তা বাবা বলছে সন্তুষ্টতা কি করে? আরও যত শক্তি রয়েছে সেগুলোকেও আহ্বান জানায়। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। তা বাবা বলছে সন্তুষ্টতা কি করে? আমরা যদি সন্তুষ্ট স্বরূপে স্থিত থাকি তাহলে এই যে সন্তুষ্টতার বাতাবরণ সেটা অন্যান্য আত্মাদেরকেও সন্তুষ্টতা প্রদান করবে। जो संतुष्ट रहता है उनकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। বাবা বলছে যে সন্তুষ্ট থাকবে তার নিশানি হচ্ছে সে সদাই প্রসন্নচিত থাকবে। सदा चेहरा हर्षित मुख सदा ही रहता है। বাবা বলছে তার মুখে সবসময় কি থাকবে? हर्षित मुखता থাকবে। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। বাবা বলছে যে সন্তুষ্ট মনে আত্মা হবে কোনো পরিস্থিতি তাকে হেলাতে পারবে না। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। বাবা বলছে যত বড়ই পরিস্থিতি হোক, যে স্বস্থিতিতে স্থিত থাকবে, যে সন্তুষ্ট হবে, তার কাছে সেগুলো কার্টুন শোর মতো মনে হবে। इसीलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता है। এই জন্য বাবা বলছে সে পরিস্থিতিতেও পরেশান অর্থাৎ আপসেট ডিস্টার্ব সে হবে না। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। বাবা বলছে তার মেহনত করতে হবে না, সে মনোরঞ্জন অনুভব করবে। তো हर एक अपने को চেক করো। এই জন্য বাবা বলছে আমাদের প্রত্যেককে নিজেকে নিজে চেক করতে হবে। এখন চেক করনা তো আতা है ना। তা বাবা আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে আমরা কি নিজেকে চেক করতে পারি? আতা হে জিজ্ঞেস করছে বাবা পুনরায় আমাদের, আমরা চেক করতে পারি? जिसे अपने को चेक करना आता है दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है वो हाथ उठाओ। তা বাবা বলছে যে অন্যকে নয় নিজেকে চেক করতে পারে, বাবা বলছে সে হাত উঠাও। চেক করনা আতা হে, বাবা পুনরায় কিন্তু আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে আমরা নিজেকে চেক করতে পারি। আচ্ছা, মুবারক। তা বাবা বলছে যারা চেক করতে পারে বাবা তাদেরকে মুবারক জানাচ্ছে। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। तो बाबा আমাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যেক দিন অমৃত বেলায় এই ইশারাই দিচ্ছে, খুশ রহো আবাদ রহো। তা বাবা আমাদের কি বলছে? খুশিতে থাকতে হবে, আবাদ থাকতে হবে। रोज का वरदान मिलता सभी को है। তা বাবা বলছে রোজ বাবা আমাদেরকে বরদান দিচ্ছে,
আমরা রোজ বাবার কাছ থেকে বরদান পাচ্ছি। खुश रहो, आबाद रहो, रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देता है। বাবা বলছে বাবা আমাদের প্রত্যেককেই একই রকম বরদান রেগুলার দিচ্ছে, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? কিন্তু বাবা জিজ্ঞেস করছে যে পার্থক্যটা কোথায় হয়? নাম্বারওয়ার क्यों बन जाते? আমরা নাম্বারওয়ার অনুসারে কেন চলে আসি? दाता एक है और देते भी एक जैसा है। বাবা বলছে দাতাও এক, দিচ্ছেও একই জিনিস। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते। কাউকে অল্প কাউকে বেশি বাবা দেয় না, বাবা আমাদের সবাইকেই সমান রূপে দিচ্ছে। ফ্রাগ দিল সে देते हैं लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। বাবা তো মুক্ত মনে দিচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছে যে পার্থক্যটা কোথায় হয়? इसका अनुभव भी सभी को है क्योंकि सभी तक बाप दादा के पास यह आवाज़ पहुंचता है। तो बाबा बोलছে বাবার आवाज़ সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এখন। कौन सा आवाज़ जानते हो ना? तो बाबा बोलছে কোন আওয়াজটা বাবার কাছে পৌঁছচ্ছে জানি তো আমরা? कभी कभी थोड़ा थोड़ा। কোন শব্দ বাবা বলছে? কখনো কখনো আর একটু একটু। अब आवाज़ ইহো আওয়াজ अभी तक भी आता है। বাবা বলছে এখনো আমরা এই দুটো শব্দ ব্যবহার করছি। একটা হচ্ছে কবি কবি কখনো কখনো, আর একটা হচ্ছে অল্প অল্প। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। তো বাবা বলছে আমাদের ব্রাহ্মণদের জীবন থেকে এই দুটো শব্দ আমাদের ডিকশনারি থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কি বললো বাবা? একটা বাবা বললো কবি কবি, আরেকটা বললো থোড়া থোড়া। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। बाप सब भी, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा। তবে বলছে বাবা অবিনাশী, আমাদের খাজানা অবিনাশী, আর আমরা আত্মারা হচ্ছে অবিনাশী আত্মা। তো কোন সা শব্দ হোনা চাইয়ে? তাহলে বাবা আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে কোন শব্দটা হওয়া উচিত? কবি কবি কি সদা, কবি কবি কি সদা? তা বাবা জিজ্ঞেস করছে কখনো কখনো না সদা। বাবাই সদা, আমরাও সদাই রয়েছি, অবিনাশী। তাহলে বাবা বলছে আমাদের এখন সদাই হওয়া উচিত। হার খাজানে কে আগে চেক করো, সর্বশক্তি সদা হয়। তা বাবা বলছে প্রত্যেকটা সময় আমাদের চেক করতে হবে যে প্রত্যেকটা খাজানা আমাদের মধ্যে সদাই থাকে। তারপর বাবা বলছে সর্বগুণ সদা হে, সমস্ত গুণ সদাই আমাদের মধ্যে রয়েছে। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं क्या कहते हैं? তাহলে বাবা জিজ্ঞেস করছে যখন আমাদের ভক্তরা গায়ন করে তখন তারা কি বলে? কবি কবি গুণদাতা ऐसे कहते। তা বাবা জিজ্ঞেস করছে তারা কি এটা বলে যে কখনো কখনো গুণদাতা, এই শব্দটা তারা ব্যবহার করে? बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द का है। বাবা বলছে বাবা প্রত্যেকটা বরদানে সদা শব্দটাকে ব্যবহার করেছে। सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। তো বাবা বলছে বাবা আমাদের সদা সর্বশক্তিমান বলেছে, কখনো কখনো শক্তিবান কখনো কখনো নয় এরকম বাবা বলেনি। हर समय दो शब्द बाप भी कहते, हर समय दो शब्द आप भी कहते हो। বাবা বলছে প্রত্যেকটা সময় আমরাও দুটো শব্দ ব্যবহার করি। বাপ भी कहते हैं সমান বানো। তা বাবাও এখন আমাদের বলছে যে সমান হতে হবে আমাদের। ইও নেই कहते थोड़ा थोड़ा समान বানো। এরকম বাবা বলে না যে অল্প অল্প সমান হয়। संपन्न और संपूर्ण तो बच्चे कभी कभी क्या कहते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना। তা বাবাও কি করছে? আমাদের খেলা দেখছে এখন। बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। তাহলে বাবা আমাদের খেলা দেখতেই থাকে। বাবা বলছে बच्चे क्या करते?
कोई कोई सब नहीं। বাবা বলছে বাবার কিছু কিছু বাচ্চা খেলা করে, সবাই নয়। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। বাবা বলছে বাবা যে বরদানগুলো দিচ্ছে সেগুলো ডায়েরিতে নোটও করছে, সেগুলোকে বর্ণনও করছে, কিন্তু সেগুলোকে আলটিমেটলি ফলীভূত করতে পারছে না, অর্থাৎ নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। তো বাবা বলছে ফলীভূত করতে হে উতনা হি वह বৃদ্ধি কো পাতা है। তাহলে যতটা আমরা ফলীভূত করব, অর্থাৎ আমাদের জীবনে আমরা অ্যাপ্লাই করব, ততটাই আমরা কিন্তু ফল প্রাপ্ত করব। ফলীভূত करने का रहस्य क्या है? তাহলে এই যে আমরা ফলীভূত করব, তা বলছে রহস্যটা কি? সময় পর কার্য में লাগানা। তো বাবা বলছে এর জন্য কি করতে হবে? আমাদের সময়ে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। তা বাবা বলছে কার্যে লাগানোতে আমরা ভুলে যাই। আমরা কপিতে লিখে খুব ভালো এটা বলি, কিন্তু আলটিমেটলি কার্যে লাগাতে পারি না। বাবা বলছে বাবা ने वरदान बहुत अच्छा दिया है। বাবা বলছে বাবা আমাদের খুব ভালো বরদান দিয়েছে। बीज से फल का विस्तार होता है, बीज থেকেই ফলের বিস্তার হয়। वरदान को सिमरन करते हैं, তাহলে वरदानকে सिमरन করি আমরা, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते। আমরা বরদানটাকে স্মৃতিতে নিয়ে আসি, কিন্তু বরদানের স্বরূপ হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা নাম্বার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কেউ পুরোপুরি হচ্ছে, কেউ কম হচ্ছে, কেউ একদমই হচ্ছে না। এটাই বাবা বলল। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते। তাহলে বাবা আমাদের ভাগ্যকে দেখে খুশি হচ্ছে, হর্ষিত হচ্ছে। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुना है। তাহলে বাবার ভেতরের আশা কি সেটা বাবা আমাদের আগেও শুনিয়েছে। सभी ने हाथ उठाया था, याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। আমরা কি বলেছিলাম? বাবাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমরা কারণকে সমাপ্ত করে এখন সমাধান স্বরূপ হব। याद है होमवर्क। তো বাবা আমাদের যে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল সেটা আমাদের মনে আছে? জিজ্ঞেস করছে বাবা। कई बच्चों ने रूहो रिहान में या पत्र द्वारा ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। তা বাবা বলছে বাবার কিছু কিছু বাচ্চা বাবাকে ইমেল করে রেজাল্টও দিয়ে দিয়েছে। अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा। তাহলে বাবার কোন শব্দটা ভালো লাগে? বাবা বলছে বাবার সদা শব্দটা সবথেকে বেশি ভালো লাগে। वो है आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन एक मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ। तो बाबा বলছে 1 মাস হয়েছে বাবা हम होमवर्क দিয়েছে। वो हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं पास विद ऑनर, पास विद ऑनर उठो। তো বাবা জিজ্ঞেস করছে এই যে বাবা হোমওয়ার্কটা আমাদের দিয়েছে যে আমরা সমাধান স্বরূপ হব, এই হোমওয়ার্কে যারা পাস উইথ অনার হয়েছে বাবা বলছে তারা হাত উঠাও। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। तो बाबा বলছে পাস উইথ অনার যারা তাদের দর্শন করা উচিত। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा বলছে বোনেদের মধ্যে টিচার যারা তারা হাত উঠায়নি। বাবা বলছে कोई नहीं। मधुबन वाले ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। तो बाबा বলছে যারা পাস উইথ অনার হয়েছে তাদের জন্য বাবা তালি বাজাতে বলছে। बाप दादा मुस्कुराते हैं कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं। তো বাবা বলছে বাবা যখন জিজ্ঞেস করে যে বাবার প্রতি কার কতটা ভালোবাসা আছে, তখন আমরা কি জবাব দিই? বাবা ইতনা হে जो कह नहीं सकते। আমরা কি বলি যে বাবা এতটা ভালো তোমার বাসা আমার তোমার প্রতি আছে যে বলার নেই।
জবাব বহুত আচ্ছা দেতে হ্যাঁ। বাবা বলছে বাবা যখন প্রশ্ন করে জবাব আমরা খুব ভালোই দিই, বাপ দাদা ভি খুশ হয়ে যাতে হ্যাঁ। তা বাবা বলছে আমাদের জবাব শুনে বাবাও খুশি হয়ে যায়, লেকিন প্যার কা সবুত क्या? তা বাবা বলছে ভালোবাসার প্রমাণটা কি? আমরা বাবাকে বলছি বাবা আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাহলে প্রমাণ কি? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो बाबा उदाहरण দিচ্ছে, বাবা বলছে যারা শরীরবানে রয়েছে এই দুনিয়াতে তারাও একে অন্যকে প্রেম করে জীবন দিয়ে দেয়। परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? তাহলে পরমাত্মার প্রেমে মুশকিল কেন? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। তো বাবা বলছে বাবা বলল আর আমরা করলাম। গীত তো বহুত अच्छे अच्छे গাতে हो। তো বাবা বলছে আমরা গান খুব ভালো ভালো করি। বাবা हम सब कुछ नौछावर करने वाले परवाने हैं। কি বলি আমরা বাবাকে, যে বাবা আমি আমার সব কিছু তোমাকে দিয়ে দিলাম, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। কি বলি আমরা, যে বাবা क्षमा আর আমরা তার উপর ফিদা হয়ে গেছি। तो इहो कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। तो बाबा বলছে কারণ শব্দটাকে আমরা এখন स्वाहा করতে পারি না, সমর্পিত করতে পারি না। अभी तो इस वर्ष का लास्ट টার্ন आ गया। तो বাবা বলছে আজকে এটা হচ্ছে বাবা लास्ट টার্ন। दूसरे वर्ष में क्या होता वो तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे, लेकिन क्या इहो एक शब्द समय को देख आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, তাই না? আমরা বলি না যে সময়ের এটা ডাক। ভক্ত কি পুকার, সময় কি পুকার, দুঃখী আত্মাও কি পুকার। তা বাবা বলছে ভক্তদের ডাক, সময়ের ডাক আর দুঃখী আত্মায়ের ডাক। भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेहयोगी आत्माओं की पुकार बाप ही पूर्ण करेंगे ना, आप ही पूर्ण करेंगे ना। तो बाबा বলছে সবার ডাক পূর্ণ করতে হবে কাদের? আমাদেরকে। आपका टाइटल क्या है? বাবা জিজ্ঞেস করছে আমাদের টাইটেল কি? आपका कर्तव्य क्या है? আমাদের কর্তব্য কি? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? আমরা কি কারণে ব্রাহ্মণ হয়েছি? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। আমাদের টাইটেল কি? আমাদের টাইটেল হচ্ছে विश्व परिवर्तक हर। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है और साथी कौन है? তো বাবা বলছে বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের কাজ, আমাদের সাথী কে? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने। তাহলে আমরা বাপ দাদার এই কাজে আমরা নিমিত্ত হয়েছি। তো क्या करना है? তো বাবা বলছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন? अभी भी हाथ उठवाएंगे करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। তো বাবা বলছে আমরা করব তো, সবাই তো আমরা হাত তুলে দিয়েছি, আমরা বাবার এই কাজে সহযোগী হব? জিজ্ঞেস করছে বাবা। लक्ष्य रखा है, তাহলে আমরা কি লক্ষ্যটা রেখেছি? बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष के सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। तो बाबा বলছে এখন সফলতার চাবি দৃঢ়তা আমাদের ভেতরে নিয়ে আসতে হবে, যে আমাদের করতেই হবে। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं। বাবা বলছে দৃঢ়তাবাদ আমরা কি করছি? কখনো কখনো করছি, সব সময় করছি না। चल रहे हैं, कर ही लेंगे, यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। বাবা বলছে এই যে করে নেব, হয়ে যাবে, এগুলো আমাদের দৃঢ়তাকে কমজোর করে দেয়। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं। বাবা বলছে দৃঢ়তা যেখানে রয়েছে সেখানে কারণ শব্দ আসবেই না। নিবারণ हो जाता है, সেখানে কি হবে? নিবারণ হয়ে যাবে কারণটা। कारण आते भी है, लेकिन चेकिंग होने के कारण निवारण में बदल जाता है। বাবা বলছে কারণ আসে কিন্তু চেকিং করার জন্য কারণটাও নিবারণ হয়ে যায়। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? তো বাবা বলছে বাবা আমাদের রেজাল্ট চেক করেছে, তা রেজাল্ট চেক করে কি দেখেছে?
ज्ञानी, जोगी, धारणा, स्वरूप, सेवाधारी, 4 इस सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी हुए। तो बाबा বলছে জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবায় এই 4টে সাবজেক্টে আমরা যথাশক্তি জ্ঞানী আছি। योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहा है। तो बाबा বলছে 4টে জিনিসই আমরা করছি। তারপর বাবা বলছে लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी उसकी कमी दिखाई दी। तो बाबा বলছে আমরা জ্ঞানী, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অনুভবে, আমরা অনুভব স্বরূপ হয়ে করতে পারছি না। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा ने में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है। তা বাবা বলছে যে অনুভবী আত্মা হবে তার কাছে এই জ্ঞানটা আছে যে আমাকে কি করতে হবে, क्यों नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट ন্যাচারাল होना चाहिए। तो बाबा বলছে জ্ঞানী तू आत्मार প্রত্যেকটা কাজে লাইট আর মাইট ন্যাচারাল হওয়া চাই। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना। तो बाबा বলছে ज्ञानी माने ज्ञान, नॉलेज माने जाना, वर्णन करा, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। तो बाबा বলছে প্রত্যেকটা কাজেই আমাদের লাইট আর মাইট হতে হবে। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म ন্যাচারাল, শ্রেষ্ঠ और सफल होगा। বাবা বলছে অনুভবী স্বরূপে প্রত্যেকটা কাজ আমাদের ন্যাচারাল হবে এবং সফল হবে। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञानी ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। বাবা বলছে আমাদের মেহনত করতে হবে না, কারণ আমরা হচ্ছে অনুভবী, জ্ঞানের অনুভবী আত্মা। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। तो বাবা বলছে অনুভবের অথরিটি সমস্ত অথরিটির থেকে শ্রেষ্ঠ। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना उसमें अंतर है। तो বাবা বলছে জ্ঞানটাকে জানা আর অনুভবী করা তার মধ্যে অন্তর রয়েছে। তো अनुभवी स्वरूप है, চেক করো। তো বাবা বলছে আমাদের এখন চেক করতে হবে যে আমরা অনুভবী স্বরূপ। 4 ही सब्जेक्ट मैं में आत्मा हूं लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। तो বাবা বলছে আমরা এখন অনুভবী স্বরূপ হয়ে প্রত্যেকটা কাজ করছি। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सीट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने ন্যাচারাল नेचर दिखाई देगा। তা যে অনুভবী মূর্ত হয়ে কাজ করবে সে সহজেই সফলতা মূর্ত হয়ে কাজ করবে। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योगयुक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, ন্যাচারাল हो जाए। तो বাবা বলছে এই যোগযুক্ত স্থিতি, অনুভবী মূর্ত স্থিতি এটা যেন আমাদের ন্যাচারাল হয়ে যায়। धारणा में भी सर्वगुण सतह ही हर कर्म में दिखाई दे। বাবা বলছে ধারণাতেও সর্বগুণ যেন আমাদের ন্যাচারাল দেখা যায়। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना। तो বাবা বলছে এরকম আমাদের অনুভবী স্বরূপে স্থিত থাকতে হবে, সেট থাকতে হবে। इसकी आवश्यकता अटेंशन रखना। বাবা বলছে এটার এখন আবশ্যকতা আছে, এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। अनुभवी को माया भी मेटा नहीं सकते। বাবা বলছে যে অনুভবী হবে মায়াও তাকে মেটাতে পারবে না, অর্থাৎ মায়াও তার কিছু করতে পারবে না। क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी परम गुना ऊंची है। বাবা বলছে মায়ার থেকেও যে অনুভবী আত্মা সে অনেক বেশি উঁচু। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। বাবা বলছে চিন্তা করা আলাদা জিনিস আর সেটাকে মনন করা এটা আলাদা জিনিস। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी उसकी आवश्यकता है। तो বাবা বলছে এখন সবথেকে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে অনুভবী হয়ে আমাদের করা। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे। তাহলে বাবা আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে তাহলে এই বছর আমরা কি করব। बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है
তা বাবা দেখছে যে একটা বিষয় আমরা ম্যাক্সিমাম লোকই পাস করেছি। কোন সি সাবজেক্ট? কোন বিষয়? सेवा की सब्जेक्ट। बाबू जी सेवार सब्जेक्ट আমরা সবাই পাস। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। তো বাবু जी চারিদিক থেকেই সেবার রেকর্ড বাবার কাছে খুব ভালো ভালো গেছে। और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छी दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की। बाबुलचे प्रत्येकटा जोनेर व्यक्तिराई तादेर अनुसारे सफलता प्राप्त करेছে। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पद्मगुना मुबारक दे रहे। তাহলে বাবা প্রত্যেকটা জোনকে কি করছে? মুবারক জানাচ্ছে। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए। बाबू जी আমরা প্ল্যানও খুব ভালো ভালো তৈরি করছি। लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। কিন্তু বাবু जी सीजन অনুসারে এখন সবকিছু अचानक হবে। आपके अपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए, তাই না? তা বাবু যে अचानक অনেক ব্রাহ্মণই কি শরীর ছেড়েছে, জ্ঞান ছেড়ে চলে দিয়েছে কেউ। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। তো বাবু যে अचानकेर যে ঘড়ি সেটা এখন তেজ হয়ে গেছে। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ। তাহলে এখন আমাদের চেক করতে হবে যে চারটে সাবজেক্টেই আমরা কতটা অনুভবী মূর্ত হয়েছি। क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। बाबू जी चारटे सब्जेक्टे আমাদের ভালো मार्क्स নিতে হবে। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। तो बाबू जी যদি আমরা সাবজেক্টে কম নাম্বার পাই তাহলে বাবার গলার মালা আমরা কি করে হবে। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। बाबू जी कोनो रकम भावे यदि আমরা হেরে যাই তাহলে বাবার গলার মালা আমরা হতে পারবো না। और यहाँ हाथ उठाते हैं तो सभी क्या कहते हैं। तो बाबू जी এখানে বাবার সামনে যখন আমরা হাত উঠাই তখন আমরা কি বলি? লক্ষ্মী নারায়ণ बनेंगे। কি বলি আমরা লক্ষ্মী নারায়ণ হব। चलो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वो भी बनना श्रेष्ठ पद है। तो बाबू जी लक्ष्मी नारायण परिवारे आसा सेटाও श्रेष्ठ पद। उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। তাহলে বাবু जी এখন উড়তি কলার স্থিতি থেকে আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উড়তি কলার ভাইব্রেশন ছড়াতে হবে। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। तो बाबू जी আমরা প্রকৃতিকে কি করেছি? চ্যালেঞ্জ করেছি যে এই প্রকৃতিকে আমরা পরিবর্তন করেই ছাড়ব। है ना वायदा? तो बाबू जी এটাই তো প্রতিজ্ঞা করেছি নাকি? वायदा किया है प्रतिज्ञा করেছি আমরা। কা দিলাও? হাত নেই বাবু जी কা দিলাতে হবে, হাত নয়। तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते। তাহলে আমরা আমাদের যে হামজিন্স আত্মা তাদেরকে আমরা দুঃখ অশান্তি থেকে দূর করতে পারবো না। एक तो अपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। তাহলে এক তো আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি আর দ্বিতীয় হচ্ছে বাবাকে আমরা প্রতিজ্ঞাও করেছি। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं। যে আমরা বাবার কাজের সাথী। বহু वायदा क्या है ना। তাহলে বাবা বলছে এই প্রতিজ্ঞাই তো আমরা করেছি নাকি বাবাকে। तो साथ चलेंगे साथ रहेंगे और अभी भी साथ है। তাহলে সাথে চলবো, বাবার সাথেই আমরা করব সব কিছু।
तो आपका इशारा समय प्रति समय প্র্যাকটিক্যাল देख रहे हो अचानक एवर रेडी तो बाबा बोलছে আমাদের এখন अचानक और एवर रेडी होता है क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है ना প্রকাশমণি দাদি সম্পর্কে বলছে যে আমরা কেউ কল্পনা করতে পেরেছি যে প্রকাশমণি দাদি শরীর ছেড়ে দেবে अचानक का खेल देखा ना তাহলে আমরা अचानक দেখলাম যে দাদি শরীর ছেড়ে দিল तो बाबा তারপর বলছে तो इस वर्ष एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है तो बाबा बोलছে এই বছর আমাদের बाबार आशा के पूर्ण करते हैं बाप की आशाओं को तो जानते ही हो तो बाबा बोलছে बाबार आशा के আমরা জানি তো बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे बाबा बोलছে बनना है নাকি बन जाएंगे হতেই হবে নাকি হব নাকি দেখে নেব जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठा তা বাবা বলছে যারা মনে করছে যে হতেই হবে বাবা তাদেরকে হাত উঠাতে বলছে देखो कैमरे में आ रहा है तो बाबा বলছে चिंता भावना করে হাত উঠাতে হবে কারণ ক্যামেরায় চলে আসছে বাবা বলছে बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हैं तो बाबा বলছে বাবাকে আমরা খুব ভালোই খুশি করি बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता तो बाबा বলছে বাবাও আমাদের ছাড়া একা যেতে পারবে না देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो बाबा বলছে যে ব্রহ্মা বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে गेट খোলার জন্য एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है तो बाबा বলছে বাবা অপেক্ষা করছে আর অ্যাডভান্স পার্টির যে আত্মারা তারাও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে आप इंतजाम करने वाले हैं तो बाबा বলছে তাহলে इंतजाम কে করবে আমরা করব इंतजाम आप इंतजार करने वाले नहीं इंतजाम करने वाले हो বাবা বলছে আমরা অপেক্ষা করার জন্য নয় আমাদের এখন প্রস্তুতি নিতে হবে অন্তিম সময়ের জন্য आप इंतजार करने वाले नहीं इंतजाम करने वाले हो तो इस वर्ष लक्ष्य रखो लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना তা বলছে এই বছর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য আর লক্ষণকে সমান বানাতে হবে এখন ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं এরকম যেন না হয় আমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু কিন্তু লক্ষণের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে प्लान बहुत अच्छे बनाते हो आपस में रूहोरियान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो तो बाबा বলছে আমাদের প্ল্যানও খুব ভালো আর নিজেদের মধ্যে আমরা রুহরিহানও খুব ভালোই করছি पहला शब्द मैं आत्मा हूं इसी को ही चेक करो तो बाबा বলছে আমাদের একটা জিনিস এখন যেটা চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম শব্দ যেটা আমরা ব্যবহার করি আমি আত্মা এটাকে আমাদের চেক করতে হবে इस आत्मा स्वरूप के अनुभवी की अथॉरिटी हूँ এই আত্ম স্বরূপের অথরিটি সম্পূর্ণ কি আমি এটা চেক করতে হবে क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है কারণ বাবা বলছে অনুভবের অথরিটি সেটা হচ্ছে नंबर 1 अच्छा किसी भी परिस्थिति में 100 स्थिति पर स्थित रह सकते हो तो बाबा বলছে যে কোনো পরিস্থিতিতে কি আমরা আমাদের 100 স্থিতিতে স্থিত থাকতে পারি मन की एकाग्रता ड्रिल करा रहा है बाबा अच्छा 3 बिंदुओं का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना तो बाबा বলছে 3 बिंदु स्वरूपे আমরা স্থিত থাকতে পারি তো बस फुल स्टॉप बाबा বলছে কি করতে হবে আমাদের फुल स्टॉप দিতে হবে अच्छा अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ समान बाप दादा के दिल तक नशीन है इस रूहानी समान में नशे में स्थित हो जाओ तो बाबा বলছে আমরা বাবার দিল तक नशीन এই সমানে আমাদের স্থিত হয়ে যেতে হবে এখন तख्त नशीन आत्मा কি মনে রাখতে হবে আমরা হচ্ছে বাবার দিল तक नशीन आत्मा इस अनुभव में लवलीन हो जाओ
বা বলছে এই অনুভবে আমাদের এখন লাভলীন হয়ে যেতে হবে। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लब में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशंस के वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप दादा का संदेश दे दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाली और सम्मुख आने वाली सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को पदम गुना, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के बाबार वरदान, बाबा बोलছে धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य বা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ভব। তো বাবা বলছে ধর্ম আর কর্মের যে ব্যালেন্স রেখেছে, বাবা বলছে সেই হচ্ছে दिव्य एवं श्रेष्ठ बुद्धिमान आत्मा। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा की संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा बोलছে আমরা যখন কর্ম করছি তখন আমাদের ধর্মটাকে মনে রেখেই কর্ম করতে হবে। বাবা বলছে দুটোর ব্যালেন্স যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম হয়ে যাবে। ऐसे नहीं, जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। বাবা বলছে এরকম যেন না হয় যে আমাদের কর্ম করা হয়ে গেল তারপরে আমাদের ধারণা মনে পড়লো যে আমাকে কি করতে হবে। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ बात दिव्य बुद्धिमान। तो बाबा বলছে দুটো জিনিসেরই ব্যালেন্স আমাদের ঠিক রাখতে হবে, ধর্ম আর কর্ম। বাবা বলছে তাহলেই আমাদের দিব্য বুদ্ধিমান বলা হবে। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है, नाले कर्मও साधारण, धारणाও साधारण हो जाए। तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समानता। তা বাবা বলছে তাহলে আমাদের ধারণায় যেন আমরা সাধারণতা না নিয়ে আসি, সমানতা নিয়ে আসতে হবে, বাবা শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আসতে হবে। जैसे कर्म श्रेष्ठ है वैसे धारणा भी श्रेष्ठ। বাবা বলছে আমাদের কর্মটা যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি আমাদের ধারণাটাও এখন শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। স্লোগান বাবা বলছে अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। বাবা বলছে আমরা যদি আমাদের মন বুদ্ধিকে ধারণায় সেট করে দিই তাহলে আমরা কখনো আপসেট হব না। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे জীবন মুক্ত স্থিতি কা অনুভব করো। তা বাবা বলছে এই অব্যক্ত মাসে আমাদের বন্ধন মুক্ত হয়ে জীবন মুক্ত স্থিতির অনুভব করতে হবে। ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो तो उस कर्म का बंधन अज्ञान काल में के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा है। তা বাবা বলছি আমরা জ্ঞান পাওয়ার পর, জ্ঞানী হওয়ার পর আমরা যদি এমন কোনো কাজ করি, যুক্তিযুক্ত কাজ যদি না হয় তাহলে আমাদের যে কর্মবন্ধন সেটা অজ্ঞান কালের থেকেও বেশি হতে চলেছে। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने कारण जो चाहे वो नहीं कर पाते। এই জন্য বাবা বলছে যে বন্ধন মুক্ত হতে পারছে না সে যখন যা চায় সেটা সে করতে পারবে না বন্ধনের কারণে। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। এই জন্য বাবা বলছে এখন আমাদের যুক্তিযুক্ত কর্মের দ্বারা মুক্তিকে প্রাপ্ত করতে হবে। ओम शांति।